व्हाट इज बिम? बिम क्या है? बिम स्टैंड फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जिसमें बिल्डिंग की मॉडलिंग यानी उसकी 3D ज्योमेट्री और फिर उसकी इंफॉर्मेशन भी उसके साथ हो। जैसे पहले ऑटो कैड में ड्राइंग बनती थी तो उसमें जितनी भी ड्राइंग हमारी होती थी तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि उसकी इंफॉर्मेशन कि वो किस चीज़ से है, उसकी कौन सी वो उसके पैरामीटर कौन से हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ताकि उसमें इंजीनियरिंग कैलकुलेशन भी रन हो सकें और बिल्डिंग की क्वांटिटी भी आ सके। तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो होती थी वो नहीं होती थी। तो जो बिम एक टेक्निक है, उसके बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर उसका है वो है रेविट। सही है, रेविट जो है ऑटोडेस्क का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी बिम की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑटो कैड की एक ड्राइंग दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, ऑटो कैड की ड्राइंग है, मैकेनिकल की ड्राइंग है, कोऑर्डिनेशन की ड्राइंग है। ये ड्राइंग ज़्यादा आपको कम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन इसमें सारे इंडिविजुअल यूटिलिटीज सारी उठाकर एक ड्राइंग में पेस्ट करके उसके क्लैशेस देखे गए हैं। लेकिन जैसा कि ये 2D ड्राइंग है तो इसमें थ्री डी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हम 3D में नहीं देख सकते कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ क्लैश कर रही है, कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि ये जो ड्राइंग है ये जस्ट लाइक लाइंस, पेपर पर जैसे लाइंस ड्रा की गई हैं वैसे ये ड्राइंग बनी हुई है। लेकिन ऐसी कुछ ड्राइंग जो मैं आपको ऑटो कैड में दिखाता हूँ तो ये देखें, जैसे ये डक्टिंग की ड्राइंग है, HVAC की डक्टिंग की ड्राइंग है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 3D में ये ड्राइंग जो है वो 3D में बनाई गई है। एक्चुअली तो 2D में ही बनाई जाती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो 3D का ही लेके चल रहे होते हैं कि कहाँ पे कितनी एलिवेशन, कहाँ पे कितना उसको ऑफसेट देना है। तो इससे हम अपने मॉडल को देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ क्लैश कर रही है। आया कि ये जब साइड पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसकी इंस्टॉबिलिटी पॉसिबल भी है या नहीं है। जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये इस पिक्चर में आप देखेंगे ये डक्टिंग है और डक्ट के नीचे फायर फाइटिंग का पाइप है और ये ब्लॉक वर्क में ओपनिंग है। अगर ये ब्लॉक वर्क में ओपनिंग ड्राइंग में सही तरह कोऑर्डिनेट नहीं की ना की जाए तो ये यहाँ से ये डक्टिंग पास थ्रू इस रूम में नहीं हो सकेगी। ऐसी फायर फाइटिंग का जो पाइप है वो अगर डक्टिंग लगाने से पहले हमने थोड़ा ऊपर इंस्टॉल कर दिया है तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्लैश करेंगी और साइड पे रीवर्क होगा, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट रैबिट की मैंने कुछ कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे पॉइंट्स में मेंशन किया है। ऑल्दो ये कैपेबिलिटीज़ इससे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन मेजर कैपेबिलिटीज़ जो इंडस्ट्री में इसकी यूटिलाइज होती हैं वो सारी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स में बताया है। तो वन बाय वन पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा। हम इसमें रैबिट में क्या कर सकते हैं कि 3D में ज्योमेट्री जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री हम 3D में जनरेट करेंगे, ज्योमेट्री हम 3D में जनरेट करेंगे, लेकिन ये ज्योमेट्री जब हम जनरेट करेंगे तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये ऑलरेडी इसकी फैमिलीज़ में पड़ी होती हैं, तो वो वहाँ से वो पिक कर लेता है। ऐसा नहीं है कि ये हमें सारा कुछ खुद बनाना पड़े। ठीक है, जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये जस्ट हमने सेटिंग करनी है और फिर बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी जो हमें नहीं बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सब पहला पॉइंट हम क्रिएट कर सकते हैं 3D मॉडल को। फिर उसी 3D मॉडल से हम एक से ज़्यादा व्यू भी बना सकते हैं। अब देखें, जैसे ये मैंने आपको ऑटो कैड की ड्राइंग दिखाई। अगर यहाँ से मैंने सेक्शन काटना है, यहाँ से मैंने कोई सेक्शन काटना है, यानी काट के मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे चीज़ों की एलिवेशन क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देखें, ये इस ड्राइंग में ये सेक्शन कटिंग है, जैसे ये सेक्शन ई। ठीक है, ये यहाँ से सेक्शन कटिंग है। तो इस सेक्शन को जब हम काट के देखेंगे इस बिल्डिंग की, यानी ये एक स्मॉल एलिवेशन है, तो ये इस तरह दिखेगी। ठीक है, जैसे ये टॉयलेट का सेक्शन है तो ऊपर डक्टिंग है, पाइप चल रहा है। तो ऑटो कैड में ये सारी चीज़ें मैनुअली बनानी पड़ती हैं। ऑटो कैड 2D में, ऑल्दो ऑटो कैड 3D भी आ गया, लेकिन उसमें वो बिम वाली कैपेबिलिटी नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैनुअली बनानी पड़ती हैं, जैसे ये है। लेकिन ऐसे ही एक सेक्शन मैं आपको रैबिट में दिखाता हूँ। रैबिट में अगर कोई सेक्शन, जैसे ये ऑलरेडी एक मैंने सेक्शन बनाया हुआ है, तो इसकी ये देखें यहाँ तक एक्सटेंड, ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, यानी कहाँ तक ये व्यू इसकी एक्सटेंशन हम ले सकते हैं। तो उसको मैंने एक्सटेंशन दे दी और यहाँ से मैंने इसको राइट क्लिक करके गो टू व्यू की है। तो ये देखें, ऑलरेडी मैंने इसको किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं ये सारी
جتنی سروسز ہیں اس جگہ پہ وہ ساری آپ کو دکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کون سی سروس کس ایلیویشن پہ چل رہی ہے، تو یہاں ہم اس کو سمپلی ہم اس کو یہاں پہ ڈائمینشن دے سکتے ہیں، اور ہم سائڈ پہ اگر یہ ڈرائنگ جاتی ہے تو اس سیکشن کے تھرو جو ہمارے لیبر ہوگا یا جو ٹیکنیشین ہوگا وہ ایزیلی دیکھ سکتا ہے کس کی ایلیویشن کتنی ہے، اور وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ میں نے اپنی انسٹالیشن کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سے ویو ہم ایک ویو سے جنریٹ کر سکتے ہیں، ہمیں بار بار الگ سے ویوز نہیں بنانے پڑیں گے کیونکہ ایک ہی 3D جیومیٹری ہے، اسی سے ہم ویوز جنریٹ کر سکیں گے. اچھا، تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے کہ اس میں ہم انجینئرنگ کیلکولیشن بھی رن کر سکتے ہیں، جیسے یہ ڈکٹنگ ہے، ڈکٹ کا سائز کتنا فلو جا رہا ہے، تو جتنی ہماری کیلکولیشنز ہیں وہ بھی ہم ریوٹ میں رن کر سکتے ہیں. ادروائز آٹو کیڈ میں یہ مینولی کرنی پڑتی ہے، وہ جتنی کیلکولیشن ہے، پائپ سائزنگ ہے، لوڈ کیلکولیشنز ہیں، الیکٹریکل کی بھی، میکینیکل کی بھی، تو موسٹلی کیلکولیشن ریوٹ کے اندر ہی رن ہو جاتی ہیں. ہمارے پائپ پلمبنگ کے پائپ سائزنگ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ آلریڈی اس میں انکارپوریٹڈ ہیں، ایچ وی اے سی کے انکارپوریٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم انجینئرنگ انالسس بھی اس میں کر سکتے ہیں. اچھا، چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہم اس کی کوانٹٹی ٹیک آف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوانٹٹی کو ہم ٹیک آف کر سکتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹ میں کتنا مٹیریل یوز ہو رہا ہے. لیٹس سپوز اگر یہ میرے پاس ایک ماڈل ہے تو میں اس کی کوانٹٹی آپ کو پائپ کی کوانٹٹی نکال کے دیکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اسکیجول میں جانا ہے، پائپ آلریڈی جو ہم نے ماڈل کیے ہوئے ہیں تو اسی کی کوانٹٹی ہم نکال دیں گے. یہاں پر سب سے پہلے اس میں یہ دیکھیں گے کتنی زیادہ فیلڈز ہیں، تو بہت سی چیزیں ہم بہت سا ڈیٹا نکال سکتے ہیں، لیکن میں جسٹ ایک سائز اور لینتھ نکال رہا ہوں. جو دوسرا ڈیٹا انجینئرنگ کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں الاسٹی وغیرہ، اسپیڈ، وہاں پہ کتنا فلو ہے، لیکن میں جسٹ اس کو لے رہا ہوں پائپ کا ٹیک آف کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ سارا ٹیک آف، یہ پورے پروجیکٹ میں پائپ لگ رہا ہے، ملی میٹر اس کا یونٹ ہے، 1000 پہ ڈیوائڈ کر کے میٹر میں آ جائے گا. تو ود ان ون کلک دیکھیں مجھے پورے پروجیکٹ میں پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ میری کتنی پائپنگ یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ چل واٹر کی پائپنگ ہے. اچھا، ہمارا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ریوٹ میں یہ بھی کیپیبلٹی ہے کہ یہ 4D اور 5D تک بھی ہم اس کو اپنے سسٹم کو اس کو اینالائز کر سکتے ہیں. 4D اور جو 5D ہے وہ جو ہے وہ نیوس میں ہوتی ہے. 4D ٹائم اور کاسٹ کو بھی ہم اپنی جومیٹری کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیپیبلٹی جو ہے وہ جسٹ نیوس میں ہوتی ہے، پلاننگ انجینئرس وہ کرتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انٹروڈکشن اس ویڈیو کا، کہ جیسے یہ میکینیکل کا ماڈل تھا، تو اس ماڈل کے ساتھ ہم ریوٹ کے اندر باقی جو ماڈلز ہیں جیسے آرکیٹیکچر ہے، الیکٹریکل ہے، فائر پروٹیکشن ہے، پلمبنگ کا ماڈل ہے، اسٹرکچر کا جو ماڈل ہے، انٹیریئر ڈیزائن کا جو ماڈل ہے، وہ ہم اپنے ماڈل کے ساتھ لنک کر لیتے ہیں. یعنی اگر میں ماڈلر ہوں میکینیکل کا، تو میں میکینیکل کے علاوہ جتنے ماڈلز ہوں گے ان ساروں کو لنک کر کے، تو ریئل ٹائم میں ایک کمپنی کے سرور پر سارے لوگ جو ماڈلرز ہوتے ہیں وہ ایک ٹائم پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ اگر کوئی وہ چینجز کرتا ہے تو وہ ریئل ٹائم میں ہمیں بھی وہ چینجز نظر آ جائیں، اور ہم تاکہ اپنی اگر کوئی روم کا سائز بڑا ہوا ہے، چھوٹا ہوا ہے، تاکہ ہمارے پاس جتنی اسپیس بچی ہے تو اس کے مطابق ہم اپنی سروسز کو ایڈجسٹ کر لیں. ٹھیک ہے، کورس کے نیکسٹ لیکچر کی طرف جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.